एक लॉरी में खाली ड्रमों से की आड़ में गायों की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने गुप्त सूत्रों से मिली खबर पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर इससे पर्दा उठाया है। मालूम हो कि जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज थाने की पुलिस को सोमवार देर रात सूचना मिली कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 से होकर एक लॉरी जा रही है। बिहार से असम की ओर जा रही लॉरी से गायों की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस ने फाटापुकुर टोल प्लाजा के पास जाल बिछाया और गाड़ियों की जांच शुरू की। फिर आज सुबह एक संदिग्ध ट्रक की तलाशी के दौरान खाली ड्रम के नीचे से 13 गाय बरामद हुए। गायों को काफ़ी अमानवीय तरीके से रखा गया था। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। अमानवीय तरीके से गायों को गाड़ी में ठूस कर तस्करी की जा रही थी। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर पूरे गिरोह को पकड़ने का प्रयास कर रही है। सामने टोलेर सामने एक पुलिस एक गाड़ी धरलो आसाम नाम्बारेर गाड़ी देखले ऊपर ड्राम छिलो और ड्रामेर नीचे एक लेयार देওয়া ছিল ওখানে অনেকগুলো গরু আছে। গরু মোটামুটি 30-40টা গরু হবে। সে গরু ধরলো পুলিশ। গরু ধরলো রাজগুন থানার পুলিশ। এই জায়গাটার নাম ফাটাপুকুর পানিকোয়ারি টোল। আপনার নাম? বাবলু মোহাম্মদ। শহীদুল ইসলাম। কেমন ধরছে? ধরছে গরু লোড করছিল। গরু লোড করছিল? কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল? আর বিহারের থেকে লোড করছে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল? গুয়াহাটির ওইদিকে। গুয়াহাটির ওইদিকে? হ্যাঁ। বিহারের কোথা থেকে? ওইটার জায়গাটা আমি বলতে পারলাম না। হ্যাঁ। কার গরু এটা? এটা রফিকুল নাকি নাম আছিল। রফিকুল? হ্যাঁ। কোথায় বাড়ি? বাড়ি আমি বলতে পারি না। কতদিন থেকে এভাবে নিয়ে আসছে? এটা আমি ফার্স্ট ট্রিপ স্যার। সঙ্গে ড্রাইভার ছিল, ড্রাইভার তো পালাইলো। ড্রাইভার পালাইছে? পালাইছে। এখন কি তুমি কি ড্রাইভার না? ড্রাইভার আমি এই এর লগে ঘুরতে আইছিলাম স্যার। তোমার বাড়ি কোথায়? বাড়ি গোয়ালপাড়া। গোয়ালপাড়া বলতে? डिस्ट्रिक्ट गोवालपाड़ा। डिस्ट्रिक्ट गोवालपाड़ा? हाँ। गांव का नाम पासिंगपाड़ा। पासिंगपाड़ा এটা বিহার না আসাম? আসাম। আসামে? হ্যাঁ। তো এইভাবে যে গরু নিয়ে যাচ্ছে কতগুলো গরু আছে? গরু মোটামুটি 14-15টার বগলে আছে। 14-15টা? হ্যাঁ এইরকম আইডিয়া। আমি ঘুমাইছিলাম। ঘুমাইছিলাম? হ্যাঁ। গাড়িটা কোথায় ধরছে? এই কি জায়গার নাম কয় এটা? হ্যাঁ ফাটাপুলু টোল প্লাজা। এখানে ধরছে? এ থানার। হ্যাঁ। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।